दूसरी तरफ किले के सहन के मनाजिर दिखाए जाते हैं। हसन बे वहां पर मौजूद होते हैं और उनके साथ दीगर अल्प भी मौजूद होते हैं। हसन बे अपने आप को कोस रहे होते हैं। वो कहते हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है इसका कसूरवार सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है और वो मैं हूँ। मैं अगर जल्दबाजी ना करता तो ये सूरत हाल ना होती। कितने ही लोग मेरी वजह से, मेरे अपने लोग शहीद हो गए हैं। मैं आखिर खुद को कैसे माफ़ कर पाऊंगा? ये इतना बड़ा गुनाह और इतनी बड़ी गलती है कि मैं कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर सकूंगा। वहाँ पर मौजूद शामिल अल्प भी उनसे यही कहते हैं कि तुम्हें भी थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए था, देख लेना चाहिए था कि वाकई कुएं के अंदर कोई मसला तो नहीं है। लेकिन वहीं पर मौजूद कूजा बे उसको उठाते हुए कहते हैं कि हसन, तुम्हें क्या मालूम था कि इसके अंदर जहर है? तुमने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया और तुमने तो एहतियाती तदबीर भी की थी, यानी कि तुमने अपने जानवरों को पानी पिलाया था। अब इससे ज़्यादा तुम और क्या कर सकते थे? ये जो कुछ भी था तकदीर में लिखा गया था। उसके बावजूद हसन बे अपने आप को कोस रहे होते हैं। अभी ये बातचीत जारी होती है कि अचानक से जेर कोताई दौड़ते हुए आते हैं और वो चिल्लाते हैं हसन बे का नाम। फिर उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारकर कहते हैं कि आज तुम्हारी वजह से मेरी बीवी इंतकाल कर गई। वो बेकसूर थी, तुम्हारे हाथों पर उसका खून है। हसन बे जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं, वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अपने किए पर पछतावा नहीं? क्या मैं तकलीफ़ में नहीं हूँ? मैंने जो कुछ भी किया है वो गलती से हुआ है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। जेर कोताई कहता है कि इस शख्स की ढिठाई देखो, एक तो इसने काम ठीक से नहीं किया, वो जो मामला इसको दिया गया था उसमें ये नाकाम हुआ और अब ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। जेर कोताई चिल्लाकर आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जबकि बाकी दीगर अल्प जेर कोताई को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। हसन बे को भी यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि अगर सामने आना चाहते हो तो आ जाओ, मैंने जो भी किया है वो जानबूझकर नहीं किया और मैं इस वजह से बेहद तकलीफ में हूँ कि मेरी वजह से मेरे तमाम तर लोग जहर पी चुके हैं। माहौल काफ़ी गर्म हो चुका होता है कि अचानक तुर्गुत बे और सोलगुर आगा वहां पर आ जाते हैं। तुर्गुत बे अपनी जोशीली और ज़ोरदार आवाज़ के अंदर वहां पर मौजूद तमाम तर अल्प से कहते हैं कि अब मुझे किसी की आवाज़ ना आए, और फिर उसके बाद वो पूरा माजरा सुन रहे होते हैं। लेकिन सूरत हाल इतनी नाजुक होती है कि वो कोई भी बात नहीं करते। वो सिर्फ एक बात पूछते हैं कि मुझे ये बताओ कि उस्मान साहब ठीक हैं? उनको बताया जाता है कि उस्मान साहब ने भी वो जहर पी लिया है। और फिर तुर्गुत बे पूछते हैं कि उस्मान साहब किधर हैं? ये कहकर वो उस्मान साहब के पास चले जाते हैं। दूसरी तरफ उस्मान साहब के कमरे का मंजर दिखाया जाता है। उस्मान साहब जो कि बेहोश और निढाल लेटे हुए होते हैं, उनके सर पर पट्टियां रखी गई होती हैं क्योंकि उनका बुखार तेज़ हो रहा होता है। और फिर बाला खातून अलाउद्दीन बे से पूछ रही होती हैं कि मुझे सच सच बताओ उस्मान साहब की क्या सूरत हाल है। फिर अलाउद्दीन बे बताने लगता है कि जहर आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा है, इसको जल्द अज जल्द रोकना होगा, लेकिन इसको रोकना तकरीबन नामुमकिन है। इसकी वजह यह है कि हमें इसका तरियाक नहीं मालूम, यानी कि इसका काट नहीं मालूम। फातिमा भी परेशान हो रही होती है और वो कहती है कि मेरे वालिद को कुछ नहीं होगा ना? अलाउद्दीन बे जवाब देते हुए कहते हैं कि उस्मान साहब को इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ साहिल समंदर पर सोफिया, क्लाडियस और उनके तमाम तर बाज़ंतीनी सिपाही मौजूद होते हैं, जबकि सामने जहाज से बहुत से गार्डियन सिपाही बाहर निकल गए होते हैं। और क्लाडियस कहता है कितना ही खूबसूरत मंजर है। वो तमाम तर सिपाही जिनके बारे में सुना करते थे कि वो इतने जंगजू और इतने ज़बरदस्त किस्म के सिपाही हैं कि उनके सामने कोई टिक नहीं सकता था, आज उस्मान को कत्ल करने के लिए वो साहिल समंदर पर हमारा साथ देने के लिए आए हैं। सोफिया कहती है, वाकई ये बात मुझे भी समझ नहीं आ रही, लेकिन यकीन करने के लिए ये खूबसूरत मंजर है। इसके बाद वो उस्मान साहब से बदला लेने की अजीबो गरीब बातें करना शुरू कर देते हैं। और फिर क्लाडियस कहता है कि उस्मान ने भी वो जहर पी लिया है और शायद कुछ ही देर में उसके मरने की खबर आ जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग पहले ही वहां पर मर चुके हैं और शायद इससे तुम्हारे दिल को इत्मीनान मिले। सोफिया जवाब देते हुए कहती है कि तुम वो घटिया शख्स हो जिसने हाल ही में मुझे धोखा दिया है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगी? क्लाडियस कहता है कि मेरा ख्याल है कि जब तुम्हें यह मालूम होगा कि उस्मान कत्ल हो चुका है तो तुम्हारे और मेरे दिल को बहुत सा इत्मीनान मिलेगा। वो इसी किस्म की बकवासियात कर रहे होते हैं जो कि फ़िलहाल मेरा मूड नहीं है कि मैं डिस्कस करूं। उसकी वजह यह है कि उलगन खातून के मरने की वजह से मैं भी कुछ अपसेट हूं, और काम की बात यह कि जाकर देखा जाए कि उस्मान साहब और उनके सिपाहियों की क्या सूरत हाल जारी है, वहाँ पर आम लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा है, और ख़ास करके गाजी को लेकर मेरा दिल बहुत ही ख़राब है। इसकी वजह यह कि हमारे साथ गाज़ा का मामला भी जुड़ा हुआ है और हमने बहुत से बच्चों को ऐसे बिलखते हुए देखा है जिनकी माएँ इंतकाल कर गईं या जिनके वालदैन इंतकाल कर गए। और वैसी सी ही कोई कहानी कि अचानक से उसकी माँ
غازی کی ماں انتقال کر چکی ہے اور غازی اس کو لے کر بہت ہی زیادہ غم میں ہے۔ یہ اسی غزہ کی یاد دلا رہی ہے اور انہی بچوں کی جن کے والدین ان سے چھن چکے ہیں۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ جیر کتائی کی گود میں غازی موجود ہوتا ہے اور غازی جیر کتائی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ دونوں ہی تقریباً نڈھال ہوتے ہیں۔ جیر کتائی بھی اپنے ہوش میں نہیں ہوتا اور غازی جیر کتائی سے کہتا ہے کہ بابا، ماں کو کہیں کہ اٹھ کر بیٹھے اور مجھ سے بات کرے۔ میں ان کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس طریقے سے لیٹی رہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو اٹھائیں اور مجھے یہ بتائیں کہ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی ہیں، وہ مری نہیں ہیں اور نہ ہی کبھی وہ مر سکتی ہیں۔ جیر کتائی جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہاری والدہ شہید ہے۔ غازی، جس کو اچانک غصہ آنے لگتا ہے اور غم کی وجہ سے اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے، وہ اچانک جیر کتائی کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ میری والدہ نہیں مری اور نہ ہی وہ شہید ہوئی ہیں۔ ان کو اٹھائیں اور انہیں کہیں کہ مجھ سے بات کرے۔ ابھی وہ یہ تمام تر چیزیں کر ہی رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے بالا خاتون اور دیگر خواتین وہاں پر آ جاتی ہیں۔ بالا خاتون آ کر اچانک سے غازی الپ کو پکڑ لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ خاموش ہو جاؤ میرے بیٹے، اور پھر غازی کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا نا، میری ماں تو کبھی بھی نہیں مر سکتی، ایسا ممکن ہی نہیں، کیونکہ میری ماں کو تو موت نہیں آ سکتی، اس نے تو ابھی مجھے پالنا تھا، میرے ساتھ کھیلنا تھا، میری تمام تر باتیں سننی بھی تھیں اور ڈانٹنا بھی تھا، وہ ابھی نہیں جا سکتی نا، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر بالا خاتون آرام آرام سے اس کو بہلا پھسلا کر یہ بات سمجھا رہی ہوتی ہیں کہ تمہاری والدہ نے تمہیں اچھے طریقے سے بڑا کیا ہے اور تم ماشاء اللہ بہت بڑے ہو چکے ہو اور ابھی تمہارے کندھوں پر بڑی ذمہ داریاں بھی آنے والی ہیں، اور ذرا یہ سوچو کہ اگر تمہیں اس حال میں تمہاری والدہ دیکھے تو اس کو کیسا لگے گا۔ تم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے الگن خاتون کو برا لگے، اور جہاں تک بات رہی ان کے مرنے کی، وہ کبھی بھی نہیں مریں گی کیونکہ وہ دلوں میں آباد ہیں اور ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ وہ شہید ہو چکی ہیں اور شہید کبھی بھی نہیں مرتا۔ گونچا خاتون، فاطمہ اور حلیمہ بھی وہیں پر موجود ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی بہترین ساتھی جو تقریباً ہر وقت ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی اور صبح بھی ان کے ساتھ تھی، اچانک سے ان سے جدا ہو گئی۔ ان سے بھی صدمہ برداشت نہیں ہو رہا ہوتا، وہ بھی الگن خاتون کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہیں اور تمام تر خواتین کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ دوسری طرف مدرنو قلعے کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، وہی خبیث یگت جو کہ غداری میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور حال ہی میں کچھ دیر پہلے مجھے بھی یہ محسوس ہوا تھا کہ شاید وہ کسی معاملے کو لے کر سنجیدہ ہو گیا ہوگا، لیکن وہ غداری سے باز نہیں آتا اور اپنے سپاہی کو بلا کر کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس وقت چھت کے اوپر جتنے بھی لوگ پہرا دے رہے ہیں اور دیواروں پر، وہ تمام تر لوگ ہمارے قبیلے سے ہیں، اور اس بات کا دھیان رکھنا کہ حسن بے کے قبیلے کا کوئی بھی شخص دیواروں کے اوپر نہ آ سکے، کیونکہ کچھ ہی دیر میں کلاڈیس یہاں پر آ کر حملہ کرے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کو بھی اس بات کی خبر ہو کہ کلاڈیس یہاں پر حملہ کرنے آ رہا ہے۔ میرے لگائے ہوئے تمام تر سپاہی کوئی بھی خبر عام عوام کو نہیں دیں گے کہ جیسے کلاڈیس سامنے سے آ رہا ہے اپنا لشکر لے کر، اور نہ ہی یہ خبر وہ سپاہیوں کو دیں گے۔ بس تم نے یہ خیال کرنا ہے کہ حسن بے کا کوئی بھی سپاہی دیواروں پر نہ آ سکے۔ اور پھر سعید کے جاتے ہی یہ خبیث کہنے لگتا ہے کہ میں نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا کلاڈیس، اب میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، باقی کا کام تم آ کر تمام کرو۔ جبکہ دوسری طرف کلاڈیس اپنا تمام تر لشکر لے کر، جس میں گارڈینز بھی موجود ہوتے ہیں، وہ اسی قلعے کی طرف آگے آ رہا ہوتا ہے، اور پھر ایک مقام پر کھڑا ہو کر وہ وہاں پر خطاب کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم مدرنو قلعے کے قریب آ چکے ہیں، تو تم لوگوں کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ اندر سے ایک بو آ رہی ہے۔ وہ بو اس چیز کی ہے کہ اندر ترک موجود ہیں، وہ ترک جو کہ اپنی زندگی بھیڑ اور بکریوں کے ساتھ زیادہ بہتر گزارنا پسند کرتے ہیں۔ وہاں پر موجود تمام تر سپاہی عجیب و غریب سی آوازیں نکال کر کائیوں اور ترکوں کے حوالے سے ان کی غیرت کو کم سمجھتے ہوئے ان کو طنز کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر کلاڈیس وہاں پر موجود تمام تر سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اب تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، بہت جلد مدرنو قلعے کے اندر ہم داخل ہو جائیں گے۔ وہ عثمان جو کہ پہلے ہی مرنے کے قریب ہے، یہ آخری دیوار ہے جو اس کے اوپر میں نے گرانی ہے، یعنی کہ عثمان بھی مر جائے گا اور یہاں پر موجود تمام تر کائیوں کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ کیا تم لوگ اس کے لیے تیار ہو؟ وہاں پر موجود تمام تر سپاہی کہتے ہیں کہ تیار ہیں۔ اتنے میں عثمان صاحب کی آواز آتی ہے اور ان کے ساتھ ترگت بے اور دیگر سردار موجود ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تیار ہیں۔ یہ دیکھ کر کلاڈیس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے کہ آخر عثمان کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ میں آج اس وقت مدرنو قلعے کے اوپر حملہ کرنے جا رہا ہوں۔
फिर उस्मान साहब कहने लगते हैं कि तुम्हें कब्र भी नसीब नहीं होगी कलाडीस, जो गलीज हरकत तुमने की है। आज तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। जबकि कलाडीस गुस्सा कर रहा होता है कि मैं जब भी कोई ना कोई मंसूबा उस्मान के खिलाफ बनाता हूँ, उस्मान उस मंसूबे को उल्टा कर देता है, यानी कि पलट देता है। नाज़रीन, कुर्लुस उस्मान की इस किस्त का इख्तिताम हुआ, लेकिन ये किस्त ढेर सारे सवाल लेकर आती है जिसके जवाबात आप कमेंट सेक्शन में देंगे। पहला सवाल ये कि उस्मान साहब को ये बात कैसे मालूम हुई कि यहाँ पर कलाडियस अपनी फौज के साथ मुदुर्नु किले के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है। दूसरा सवाल ये कि उलगन खातून की शहादत देखकर क्या आपके दिल में भी तकलीफ हुई, आपको भी गम महसूस हुआ कि जिस तरीके से उनको शहीद किया गया। तीसरा सवाल ये, क्या उनकी शहादत देखकर आपको ये एहसास हुआ कि गज़ा में जिस तरीके से तमाम तर बच्चों को यतीम मस्कीन कर दिया गया है, जिस तरह से वो बिलखते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक उसी अंदाज में गाजी को भी बिलखता हुआ दिखाया गया है। यानी कि राइटर ने इस कंडीशन से गज़ा के साथ रिलेट करने की कोशिश की है। क्या आपको भी यही महसूस होता है? और आखिरी सवाल ये कि कुर्लुस उस्मान के नए एपिसोड का ट्रेलर नहीं आया, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ है? अगर आपको इन तमाम तर सवालात के जवाबात पता हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और अगर नहीं पता तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा जिसमें इन तमाम तर सवालात के जवाबात भी होंगे और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं लेकिन उसकी वजह से अगली कहानी जुड़ रही होती है। यानी कि मेरी नेक्स्ट वीडियो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सीन्स के हवाले से होगी, और ख़ास करके ट्रेलर में क्या दिखाया जा सकता है इस हवाले से हम प्रिडिक्ट भी करेंगे और रिलेट भी करेंगे कि किसने किस एपिसोड के अंदर किस तरह का काम किया। तो नाज़रीन, मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा जो कि कल दोपहर में अपलोड कर दी जाएगी, और मुमकिन है कि उसके बाद एक तसलसल जारी हो जाए जिसमें हम शाम को और रात को भी कुछ एपिसोड्स के हवाले से डिटेलिंग्स डिस्कस करेंगे। तो बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।